बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, जिसका मफ़हूम यह है कि अल्लाह ताला ज़माने की कसम उठाकर फरमाते हैं कि बेशक इंसान खसारे में है, सिवाय उनके जो लोग हक़ पर कायम रहते हैं, हक़ को फैलाते हैं और हर मुश्किल वक़्त में सब्र का मुज़ाहरा करते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और सब्र करने का मतलब ही यही है अल्लाह ताला पर यकीन रखना। देखिए, इंसान ने जितनी भी इंसानी तारीख है उसमें इतनी तरक्की नहीं की जितने 150 साल में इंसान ने की, पिछले 150 साल में। और बज़ाहिरन तो हम इन सब चीज़ों को डेवलपमेंट समझते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें बनाना, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाना, ज़मीन से तेल, गैस और मादनियात निकालना, जंगलात को काटना, इंडस्ट्रीज़ को बनाना। बज़ाहिरन तो हम इन सब चीज़ों को डेवलपमेंट समझते हैं, इन सब चीज़ों को तरक्की समझते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हम कुदरत के साथ हालत जंग में हैं। और याद रखें कि कुदरत का कानून यह है कि जब आप कुदरत के साथ हालत जंग में होते हो, कुदरत के साथ जंग में होते हो, तो कुदरत फाइट बैक ज़रूर करती है, कुदरत अपना रिएक्शन ज़रूर देती है। और कुदरत का जो फिर रिएक्शन होता है वो या फिर ज़लज़लों की सूरत में होता है, या फिर सुनामी की सूरत में होता है, या फिर सैलाब और तूफ़ान की सूरत में होता है, और या फिर एक ऐसी वबा की सूरत में होता है कि जिससे फिर लाखों की तादाद में लोग पूरी दुनिया में मरते हैं, जिस तरह आजकल के हालात हैं। अब इन हालात में जितनी भी कौमें हैं उन सबको क्या करना चाहिए कि वो इन हालात पर काबू पा सकें। देखिए, चाइना की एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे देता हूँ। चाइना ने न सिर्फ इस वबा पर काबू पाया, बल्कि चाइना अब और ममालिक की भी मदद कर रहा है कि वो इस पर काबू पा सके और इसको ख़त्म कर सके। और इसकी वजह सिर्फ एक है, और वो है चाइना के लोगों का डिसिप्लिन और उनका एहतियात। क्योंकि बचपन से चाइना के लोगों को ये बात सिखाई जाती है दैट एवरी सिंगल थिंग बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, यू हैव टू ओबे द गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट कहती है चाइना के लोग उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना शुरू करते हैं। तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि कुछ अरसे तक अपने घरों में बंद रहें और एहतियात करना शुरू करें, और लोगों ने उसी तरह किया, जिसके बुनियाद पर उन्होंने इस पर काबू पा लिया। अब बहैसियत एक कौम हमें क्या करना चाहिए? चाइना ने तो अपनी वैल्यू के बुनियाद पर इसको रोक लिया, इस पर काबू पा लिया, लेकिन बहैसियत एक कौम हम सबको क्या करना चाहिए? देखिए, हमें चाहिए कि हम अपनी वैल्यूज के बुनियाद पर इसके साथ फाइट बैक करें, अपनी वैल्यूज के बुनियाद पर इस पर काबू पाएं। और ना सिर्फ इस पर काबू पाएं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए हम एक एग्जाम्पल बने। अब हमारी वैल्यूज क्या है? देखिए, सबसे पहला तौहीद, अल्लाह ताला पर यकीन रखना, इस बात पर यकीन रखना कि नहीं है कोई लायक इबादत के मगर अल्लाह। इस बात पर यकीन रखना कि चाहे खुशी है या गम है, चाहे सुख है या दुख है, चाहे प्रॉफिट है या लॉस है, या चाहे बीमारी है या फिर सेहत है, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। इस बात पर यकीन रखना, इस बात पर यकीन रखना कि ए अल्लाह, मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ। इस बात पर यकीन रखना, और ना सिर्फ इस पर यकीन रखना, बल्कि 5 दफ़ा फिर इसको दिन में रिपीट करना, अपनी अहद की तजदीद करना 5 दफ़ा दिन में, नमाज की शक्ल में। लेकिन ऐसी नमाज नहीं कि जिसके पढ़ने के बाद आप मस्जिद से निकलो लेकिन फिर से आप झूठ बोलना शुरू करो, फिर से आप धोखा देना शुरू करो, फिर से जो है ज़ख़ीरंदोज़ी करना शुरू करो, फिर से हराम कमाना शुरू करो। ऐसी नमाज नहीं, बल्कि ऐसी नमाज कि जो अल्फाज आप अपने ज़बान से अदा कर रहे हैं, जो इक़रारुन बिल लिसान है, इस पर तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब किया जाए। सिर्फ अल्फाज को अदा नहीं किया जाए। हम कहते हैं ना अल्लाह अकबर,
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف اس کو ادا نہیں کرنا بلکہ اپنے دل سے اس کو محسوس کرنا, اپنے دل سے اس کو قبول کرنا. تصدیق بالقلب, ایسی نماز ہمیں پڑھنی چاہیے. ہمارے جمعے کے دن جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ امام صاحب ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں. ہم جو الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں نماز کے درمیان, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو اس کو سمجھنا ضروری ہے اور پھر اس کی تصدیق قلب سے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو نماز بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, تیسرا, روزہ رکھنا. دیکھیں رمضان آ رہا ہے اور میں آپ سب لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روزہ رکھیں, کیونکہ جب آپ لوگ روزہ رکھتے ہو تو روزہ رکھنے سے آپ اپنے نفس پر قابو پاتے ہو, آپ صبر کرتے ہو, اور سب سے بڑی بات آپ کو غریبوں کا احساس ہوتا ہے. کہ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جب ایک غریب کو بھوک لگتی ہے تو اس کو کیا فیل ہو رہا ہوتا ہے. یہ احساس آپ لوگوں کو ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے اندر صبر اور رحم دلی پیدا ہوتی ہے. تو روزے ضرور رکھیں. اور چوتھا, زکوٰۃ, جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں میں اپنے ملک کے جتنے بھی فائنینشلی ساؤنڈ لوگ ہیں, جتنے بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں, میں ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ اگر آپ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے, اس دفعہ آپ لوگ زکوٰۃ ضرور دو. کیونکہ اگر آپ لوگ اس دفعہ زکوٰۃ نہیں دو گے تو آپ کورونا وائرس یا کوئی اور مشکلات یا کوئی اور وبا سے بچ جاؤ گے, لیکن یہ لوگ پھر آپ کو کھا جائیں گے. اتنا میں بتا رہا ہوں آپ سب لوگوں کو, زکوٰۃ ضرور دیں. یہ اکنامک ماڈل جو کہ 1400 سال پہلے بنا, یہ اتنا فیوچرسٹک ہے کہ یہ قیامت تک قائم رہے گا. اتنا فیوچرسٹک ہے یہ, جس میں جتنے بھی صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مال کا ایک خاص حصہ جو ہے اپنے معاشرے کے, اپنے ارد گرد جو غریب لوگ ہیں, جو نیڈی لوگ ہیں, اس کو دیتے ہیں. تو میں آپ سب لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ رنگ و نسل کو نہ دیکھو, چاہے وہ مسلمان ہے, چاہے وہ ہندو ہے, چاہے وہ سکھ ہے, چاہے وہ عیسائی ہے, اپنے مال کا ایک خاص حصہ جو ہے اپنے ارد گرد جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان سب کو ادا کر دو. کیونکہ جو مینٹل النس ہے, جو مینٹل سکنس ہے معاشرے سے, وہ ختم ہو جائے گی اور معاشرہ جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف آگے بڑھنے لگے گا. تو زکوٰۃ ضرور ادا کریں. اور پانچواں, حج. دیکھیں یہ 5 ایسے پرنسپلز ہیں, یہ 5 ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بنیاد پر مدینے کی ریاست بنی, اور انہی 5 پرنسپلز کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود ہی کا کانسیپٹ دیتے ہیں, جس کے بنیاد پر پاکستان کی آئیڈیالوجی بنائے گئے اور جس کے بنیاد پر پاکستان آگے جا کے بنا. تو میں آپ سب لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ان 5 چیزوں کے اوپر ابھی سے کام کرنا شروع کریں, اور یاد رکھیں کہ جب ہم ان 5 چیزوں کو اپنے اندر سے ظاہر کریں گے, اپنے وجود سے ظاہر کریں گے, تو یاد رکھیں اس وبا یا اس سے بڑھ کر کوئی مشکل آ گئی یا اس سے بڑھ کر کوئی حالت آ گئی, ہم اس سے بھی لڑ پائیں گے آسانی سے. ہر قسم کے حالت سے ہم جو ہے لڑ پائیں گے اور ہم اس پر قابو کر پائیں گے. May Allah fill your hearts with faith. May Allah be with everyone. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.